कैसे निकालोगे? मॉडल मारो, हम नहीं आएंगे, हम आएंगे। धमकियां किसी और को दो। इमरान कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जवाब दो, जवाब दो, खून का जवाब दो, खून का जवाब दो, खून का जवाब दो। आइन और कानून का 14 साल मैं समझता हूँ 14 साल सजा हुई है खान साहब को और 7 साल को सजा हुई है। ये नाइंसाफी है। आज एक मिनट आज तारीख का 7 दिन है और आप देख लें कि किस वजह से सजा हुई है। सजा इस वजह से हुई है कि आपने अलकादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो क्यों बनाई। यानी अच्छा काम करो तो आप सजा पाओगे और अगर आप 2 नंबरी करो तो आपको मसनद पर बिठाया जाएगा, आपको वजीर आजम बनाया जाएगा। नवाज शरीफ को आज पकड़ना चाहिए था। 9 अरब जो उन्होंने इसमें करप्शन की है, 9 अरब जो उन्होंने पैसे लिए, उसका हिसाब उनसे मांगना चाहिए था। क्या कहेंगी मिसाल क्या? अलकादर का फैसला पेंडिंग कराया जा रहा था कि किसी तरीके से खान साहब को राजी किया जाए, प्रेशर कम कराया जाए, खान साहब सानिया डी चौक को भूल जाए, कारकुनान की बात ना की जाए तो बात हो सकती है। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं अपनी बात नहीं करूंगा लेकिन सानिया डी चौक और नौमे को नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ये इंकशाफ भी करना चाहती हूँ कि बुशरा इमरान खान साहिबा को बार बार पैगामात भिजवाए जा रहे थे। उन्होंने बुशरा बीबी को कितनी सजा हुई है? इमरान खान को 7 साल सजा हुई है और इनका इरादा ये था कि बीबी KPP होंगी, यहाँ सजा सुना देंगे और फिर वो शायद ना आए। इनकी गलतफहमी थी। अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। बुशरा गिरफ्तार हो गई है। वो अपने साथ पूरा सामान लाई थी। हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड थे। बुशरा इमरान खान साहब अपना सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने फख्र से गिरफ्तारी दी है लेकिन वफा निभाई है और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आखिरी सांस तक वफा निभाऊंगी, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी, पाकिस्तान के बका के लिए खड़े रहेंगे। बहुत अभी क्या मजीद क्या अपडेट है? कितनी सजा हुई है इमरान खान को? देखिए इमरान खान साहब को सजा हुई है 14 साल जी और बुशरा बीबी को हुई है 7 साल सजा और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है और आप देखें कि वफा और दिलेरी की मिसाल जो है बुशरा बीबी साहबा ने कायम किया है कि वो घर से चली हैं कि मैं जाऊंगी और अगर मुझे सजा देते हैं, गिरफ्तार करते हैं तो मुझे करें। वो भागी नहीं है, वो लंदन वाली फ्लैट के ऊपर नहीं बैठी बल्कि उन्होंने दिलेरी से आगे किया। और खान साहब भी हम बड़ा वाज़ेह कहते रहे कि इमरान खान किसी सूरत डील को ना कबूल करेंगे, अपना आईनी और कानूनी तरीके से जो हल है वो निकलवाएंगे। लेकिन खान साहब का रिएक्शन क्या था? देखिए हमें तो तमाम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, एक आध वकील को अंदर जाने दिया गया है, हालांकि नून लीग के वकीलों को अंदर अलाउ किया गया है। लेकिन हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर खान साहब ने कल कहा था कि ये मुझे सजा देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी सजा जो कि सहाफ़ी पहले ही टीवी के ऊपर बैठ कर कह दें। 2 सहाफ़ियों को उन्होंने जिक्र किया कि 2 सहाफ़ियों इस सजाओं पे जो है ना राजी कर लेंगे। आज मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये सजा आप बुशरा बीबी के साथ आई है KPK से? ये सजा उनके हुकूमत के कफन में आखिरी कील साबित। नहीं, बुशरा बीबी के साथ आई है आप KPK से? गाड़ी में थी उनके साथ आप थी? देखिए जी बड़ी वाज़ेह सा पैगाम है। चलो बड़े वाज़ेह सा पैगाम है। उधर साइड पे चलो, ऊपर हो जाओ, चलो। ओ भाई एक मिनट यार, 1 मिनट क्या होता है, तरीके से नहीं समझ आ रही तो चलो भाई क्या बात है? देखिए जी पहले हमें कहा गया था, पिछली मरतबा हमें 11 बजे का टाइम दिया गया था। हम तकरीबन मैं 10:25 पहुंची थी, बुशरा इमरान खान साहिबा 10:47 पहुंची थी। इन्होंने कहा जी बीबी साहिबा आई नहीं है। आज इन्होंने हमें 11:30 का टाइम दिया, हम 10:30 पहुंचे। बीबी साहिबा बुशरा बीबी के क्या हालात थे आज जब आई? आपने कहा वो खुद गिरफ्तारी जी आज वो प्रॉपरली वो बहुत नॉर्मल थी। उन्होंने बड़े वो हंस रही थी। उन्होंने कहा जी पिछली मरतबा उन्होंने कहा मुझे इस निज़ाम पे तरस आ रहा है, ये
یہ جو حکومتی آخری حربے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو خان صاحب پریشر میں آ جائیں گے, بی بی صاحبہ پریشر میں آ جائیں گی. انہوں نے آج فخر سے گرفتاری دی ہے اور حکومت یا یہ شرمندہ ہوں گے کہ جو سیرت النبی کے لیے ایک تعلیمی ادارہ بنا تھا اس کے ڈونیشن کے لیے یا اس کی ٹرسٹی بننے پر آج ان کو یہ سزا ملی ہے. انہوں نے فخر سے یہ سزا قبول کی ہے, اندر اڈیالہ جیل میں اپنی گرفتاری دے دی ہے, لیکن خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا, خان صاحب سے پیچھے نہیں. آج کیا سامان لے کر آئی بشرا بی بی؟ دیکھیں جی وہ اپنا تمام تر سامان لے کر آئی ہے, اپنے سردیوں کے کپڑے, اپنے کمبل اور جیل مینول کے مطابق جو ریکوائرمنٹس تھی, کیونکہ وہ 9 مہینے یہاں گزار چکی تھی, انہیں آئیڈیا تھا کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی, برتن وغیرہ. سائن کرنے پر 7 سال کی سزا, ایک سائن کرنے پر. دیکھیں جی یہ جو سزا سنائی جا رہی ہے, یہ جو مسلسل ہو رہا ہے, یہ سائن کی بات نہیں ہے, یہ وفاداری کی بات ہے, اور ان کو وفاؤں پہ سزا سنائی جا رہی ہے مسلسل, لیکن وہ وفاداری سے پیچھے نہیں ہو رہی. لیکن عمران خان کی ٹیم ملاقاتیں تو کر رہی ہے, پھر بھی سزا سنائی جا رہی ہے. دیکھیں جی آپ بتائیے گا, بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف سے پشاور ملاقات ہوئی, آپ بھی موجود تھی. نہیں جی میں اس میں موجود نہیں تھی, پہلی بار میں اس میں موجود نہیں تھی. جن کی ملاقات ہوئی وہ اس پہ خود ہی کمنٹ کریں گے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی. مجھے صرف اتنا پتا ہے کیونکہ میں خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں, میں ان کے حوالے سے آپ کو پیغام دوں گی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نہ بنی گالا جاؤں گا, اڈیالہ جیل میں رہیں گے, سانحہ ڈی چوک کو نہیں بولیں گے, اپنے کارکنان کو نہیں بولیں گے. اور بشرا عمران خان صاحبہ نے کہا کہ میں خان صاحب کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنوں گی, وفاداری نبھاؤں گی, آخری سانس تک نبھاؤں گی. آج آپ کو اندر نہیں جانے دیا. نہیں جی مجھے آج اندر نہیں. یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے وکلا, پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر باہر احتجاج کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ نون لیگ کے یہاں پر جو دانیال عزیز ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ اس وقت نون لیگ کے یہاں پہ وزیر پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں. نون لیگ کی کچھ ایم این ایس اور ایم پی ایس خواتین وہ یہاں پر آئی تھی, اور سنا دی گئی 190 ملین پاؤنڈ میں, اور بشرا بی بی کو اور کیسے بات آ گیا وہ والے.